بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا على خضوري أنا بنيونا بيتابنا كميوري سيلي نفاو سيلي في سمانشا وكاموشو كسيليكا أني سيلي تو يابك سوابي كمونو كيلا أكو كفولي الصلاة نور كو سيلي لا نورو بابا العظيم مي نورو باي وبارك فسيلي مفلاني نورو بلي لباري بالا تشرق به قلوب المصلين. Donc noron bala ga fona be selebawari duskun na yele abe yele bolle duskuna halni yele minu ne ta yinyala yele mindo ala raga noro kerengrani ne do wala yanaluhu illa al khashi'una. Allahu akbar. ko mashiti unoro in soro fona kara ala insidan bawi waraga foni yere be silla ko seli ko iyere bala ibadon abo be femina ko fendinte wala ibta mo soro mun bala ga ko be silla goshi ko silta doy. Allahu akbar. alaka kana no anuma ako fa iza ataita ila salati kuni tara silima baraka fo iga cibe blaga selli takata selli masa eduna seli konnala fa farriq qalbaka min ad-dunya ko iga idusku iga languloya ka bo fembela jelina kabini jiangola wa ma fiha ni fonfa min jiangono iga feru iga ko iga nafulo iga fembe ki igi languloya ka bon bela jelina ka jena fen kono fembe ble ko fe kage komi melaga jole ni fleni ko ni kladro abeni nimne ki ga seli ko kechugo de la mais ebe sella kuma la gilbi ga ferro la ube ga jate do bogi to sella o baraka fala insa boray donc ama hakili to worola ako washtagil bi muraqabatik maulaka ko eka iyera shugula ni imma ka koloshili imami mala ka foni be ga seli alladhi tusalli liwajhihi imami bala ga fo ni be ga seli o nyama donc iga ake kuma ala de be gi koloshi sagi iga ori ble kungulo la donc ki yere la nyine fembe ko ori ble kungulo la imami bala ga fo ni be ga seli noy yaay donc abli kuna ko ala de be ga koloshi o mi mala ga fo ni be ga seli ki nyashi o ma ube no nyada bonya bay wa ataqid anna salata khushu'un iga adanganya fene ka foko seli mi flani ko ala insirani majigido de wa tawadu ani mi yere majigi donc seli ala insirai yere majigi fene ba kon nala sawla mashit se ga seli ngene ala insirai ba gawte fajiri adola kelimi ga sono ga wuli ga fajiri di a la na ala insirai ta amano ko ne majigi ta amano parce que te son wo ga jien jon show la hanni wolle be surun ci be telephone black refe donc wala insirana majigini lillahi alai subhanahu sana be alami bil qiyami ibo o minke ne wulili parce ni be selibe willo foni dese yi soro war ruku'i ani kumri minay was sujudi ani tenture wa ijlalun wa ta'zimun wa ijlalun ani korata wa ta'zimun ani bunya lahu alai bit takbiri ni Allahu akbar foy wa tasbih ani subhanallahi foy wa dhikru ani ala kusmai wala fahafiz ala salatika ki ga seli ga koloshi ga tangare iga seli haklitu ala iga waqtu koloshi na a waqti sira iga cibe blaka take iga koloshi ga nya kusebe fa innaha a'zamul ibadat ko seli mi flani batula bilil baridu ori la kalimatu shahada ko fe seli bina baraka bogo fendinte selte fendi ni rek kiyama jodo mo wata ni nga fen folam no selle nale nyana barabe do ga fen dabe do ga fen to la nale ma nye fen da foite do ga fen to la to an hakilito na ko sebe seli fen bari batola fen bari do wala tatruki shaytana yal'abu bi qalbika ko kanato shaytana ga kulenga kay duskuna re wa yashghaluka an salatika ki shugula ka bo iga selima sana kana fawara bla hakilla fukata ke ebe du seli kono ka bo ga bani almami Allah ko fona ga salam te ma foshiri me har turami kala nay to do donc fene fen bala ga fo ni o chema ko sebe parce que ba seli fen do ni bala caractéristique ma ibe i fargolo be delala quoi
i bɛ se ka don a la ka araka 4 bɛɛ kɛ ou bien araka 2 bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ e t'a dɔn k'e yɛrɛ ye ko kɛ yɛrɛ. I bɛ bali ka i yɛrɛ de k'i bɔra seli kɔnɔ i dun y'a bɛɛ kɛ mɔgɔw nɔfɛ mais e ma sentiment foyi sɔrɔ e tɛ se ka miiri i ye fɛn minnu fɔ seli kɔnɔ hali ma min ye fɛn minnu fɔ e tɛ se k'o si fɔ donc o de kosɔn k'i k'i janto i ka seli la kana to sitanɛ ka kulonkɛ i ka seli la fo ka t'i ɲinɛ i ka seli kɔ hatta yatomisa qalbaka fo ka taa i dusukun yɛrɛ touché ka bɔ seli yɛrɛ kɔnɔna la wa yahrimaka min lazati anwari solat fo a bɛ i haramuya seli yɛrɛ ja seli nɔrɔ ja a bɛ i kumaniya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an ye minnu fɔ e bɛ seli la balon de bɛ hakili la e bɛ seli la wariko de bɛ hakili la i bɛ don seli kɔnɔ i yɛrɛ t'a dɔn i ye min yɛrɛ kɛ i bɛ bali min na salamu bila dɔrɔn e bɛ ka perese salamu ka bila parce que i bɛ seli kɔnɔ e degunnen don kana sɔn sitanɛ ka nin k'i la dɛ sinon i bɛ don seli kɔnɔ ka bɔ ten fu ala kana an ka seli ko ye a ko fa alayka bidawamil khushu'i ko a bɛ i kan a b'i ma ni dumɛli ye seli kɔnɔna la fa alayka bidawamil khushu'i fiha donc ko a b'i ma ni dumɛli ye seli kɔnɔna la donc i ka i majigin ni ala ye siranya i k'o kɛ seli kɔnɔna la a bɛ i ma ni ala ye siranya dumɛli ye seli kɔnɔna la fa innaha ko seli min filɛ tanha anil fahsha'i a bɛ maa kisi ka bɔ kojugu ma wal munkar ani kɔni ko minnu b'a la k'a fɔ ni hadamadenya yɛrɛ la a cɛ man ɲi ani ko minnu yɛrɛ bɛ yen ni nin bɛ a kɔn a bɛ maa kisi ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma bisababil khushu'i fiha o bɛ kɛ ni mun ye ne majigin ni ala ye siranya ye seli kɔnɔna la fasta'in billah o kɔsɔn i ka dɛmɛ ɲini ala fɛ fa innahu i k'a dɔn k'a fɔ ala min filɛ khairu musta'an ko ala de ye dɛmɛbagaw dɛmɛ bɛ ɲini minnu fɛ ala de y'olu bɛɛ lajɛlen na hɛrɛma ye donc an ma hakili to nin na ka dɔn k'a fɔ seli tɛ kodenni ye seli a bɛ maa jogojugu a bɛ o bɔ i la nabiɲuman foyi tɛ yen nɔ fo k'a sɔrɔ alahu taala ye seli de fɔ a ye isa bɛ ten yahaya bɛ ten kira yɛrɛ fana bɛ ten nɛɛma ni kisi b'a ma ka tila k'a ye k'a fɔ seli fɛnba don kodenni tɛ maa ka jinɛ kɔnɔ don a sababu bɛ se ka bɔ seli la maa ni ala yɛrɛ ka se ka contact direct kɛ seli de don ne e y'i yɛrɛ bɔ o la an b'i ɲininka e bɛna se ka journée e bɛ wagati min kɛ journée kɔnɔ i bɛna a bɛɛ kɛ activité de la est ce que hakili bɛna jigin ala yɛrɛ la n'i ye hakili jigin ni ala la fo n'a sɔrɔ a dɔw la selidenni ni seliba o yɛrɛ la hakili bɛ t'i ka intérêt ko de la donc an bɛ dugawu kɛ a faamucogo ɲuman ala k'a nɔgɔya ma alijinɛ a tɛ sɔrɔ ten dɛ fo i k'i cɛsiri de i k'i banba ka ceinture siri ka ɲɛ kosɛbɛ k'i mago don i ka faridaw la o la ala fana bɛ a mago don i la maa n'i yɛrɛ laɲinɛ ala kɔ ni ala fana y'a yɛrɛ laɲinɛ ko a ka jugu dɛ ala kana ta ko ala ka limaniya jidi ala k'an kɔrɔta k'an kunnaja ka labanko ɲuman d'a ma an bɛ bi taa bila nin yɔrɔ in na biiznillahi taala wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh